बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ में हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे अली हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए जामिया मस्जिद चौक से रैली शुरू की गई और लारी अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें समाजी सियासी ताजर बरदरी ने शिरकत की। हवेली लखा फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे भी किए, जिनमें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में नारेबाजी और इसराइल जारहियत की पुरजोर मजम्मत की गई। रैली की क़यादत पाकिस्तान प्रेस क्लब हवेली लखा के सीनियर सहाफ़ी और समाजी शख्सियत मियाँ मुख्तार महमदी और चौधरी शाहद इकबाल शाहद, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान ने रैली में मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और मेम्बरान ने शिरकत की। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, ताजिर बरदार और मुश्तमिल सैकड़ों अफराद की शिरकत। रैली जामिया चौक से होती हुई लारी अड्डा में पहुंची और सैकड़ों मुजाहिरीन के हमरा फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ कम करने पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सरगोदा काशिफ अली से। मियानी वजी एक तारीखी सुलह हुई। वजी की फ़िज़ाएं खुशियों से मामूर थी। अरसा दराज की दुश्मनी मोहब्बतों में बदल गई। फ़हरे पाकिस्तान चौधरी नदीम अफजल चांद गोंदल और मोअज़्ज़िज़ीन बुजुर्ग एक तारीखी लम्हे के गवाह बनने के लिए जमा हुए। जंडियाल बरादरान चौधरी अनवर, चौधरी अकमल जंडियाल और महर बरादरान के दरमियान एक दरीना दुश्मनी थी, जिसने कई बरसों से दूरियां पैदा कर दी थी। लोग दूर दराज इलाकों से इस तारीखी सुलह के लम्हे में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। चौधरी नदीम अफजल चांद गोंदल की खसूसी काविशों की बदौलत 302 की दुश्मनी लम्हे भर में ख़त्म हो गई। सुलह महज दो खानदानों के दरमियान नहीं थी, बल्कि पूरे वजही के लिए एक सबक थी। चौधरी अकमल जंडियाल ने तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा किया। नौशहरा विरका से खबर शामिल करते हैं तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील नौशहरा विरका में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती और भारतीय बयानबाजी और सिंतोस माहदे की खिलाफ वर्जी पर तनकीद के लिए नौशहरा विरका सिटी, ततले आली और नौखर में रैलियाँ निकाली गई। मरकजी रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरज़ादा ने की। रैली म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस नौशहरा विरका से शुरू होकर थाना चौक नौशहरा विरका इख्तिताम पजीर हुई। रैली में अंजुमन ताजरान, सहाफ़ी, उस्ताज़ा, किसान इत्तेहाद, सरकारी मुलाज़मीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा ने प्ले कार्ड्स और पाकिस्तानी परचम उठा रखे थे। उन्होंने भारत के जरहाना रवैये के खिलाफ और पाक आर्मी के हक में नारे लगाए। नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरज़ादा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत ऐसा करके हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हम अपना हक छीनने नहीं देंगे। हम अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। मोदी सरकार होश के न ले और सिंतास माहदे को फिलफोर बहाल करे। हम पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं। हमें अपना हक लेना आता है और अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। रैली के आखिर में मुल्क और कौम की बुलंदी के लिए दुआएं खैर की गई। मजीद खबरनामे में खबर शामिल करते हैं सखर से हमारे सिटी रिपोर्टर नज़ाकत अली की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया गौसिया रिजविया सखर सिंध के ज़ेर एहतमाम अजीम शान जलसा दस्तार फजीलत उर्स मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत किबला हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कादरी जामिया मकरानी मस्जिद बंदर रोड सखर में ज़ेर सदारत जानशीन मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शेखुल हदीस उस्ताज़ा उलमा हज़रात अलामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी के मुनक़्क़द हुआ। तकरीब में शेखुल हदीस तफसीर मुहाफ़िज़ हतम नबूवत हज़रत अलामा पीर गुलाम रसूल कासमी जिगर गोशाई सुल्तान अलवाज़ीन उस्ताद उलमा हज़रात अलामा डॉक्टर हक नबी सिकंदर अलज़हरी हज़रत पीर मियाँ अब्दुल बाकी हज़रत पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह हज़रत पीर सैयद हाशिम अली शाह हज़रत पीर इमामुद्दीन जलानी हज़रत मुफ्ती जमील अंढर हज़रत मुफ्ती नूर अहमद साहबजादा सैयद खामद महमूद फैज़ी हाफिज़ महबूब अली कादरी हज़रत मियाँ अमानुल्लाह अंढर मौलाना मियाँ अहमद चिश्ती मौलाना मोहम्मद हुसैन मकाती मुजाहिद अहले सुन्नत मशरफ महमूद कादरी अलामा नूर अहमद कासमी समेत दीगर उलमा कराम और मोअज़्ज़िज़ीन शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में 10 से ज़ायद फारूक गुल तहसील उलमा कराम की दस्तारबंदी की गई। तकरीब से इताबात के दौरान मेहमान करामी और उलमा कराम का कहना था कि जामिया गौसिया रिजविया सखर सिंध के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द होने वाले सालाना जलसा दस्तार फजीलत एक रूहानी इल्मी और तारीखी लम्हा है, जिसमें इन तलबा की हौसला अफजाई की जाती है जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए इल्म दीन की मुनाज़र तय की। जामिया गौसिया रिजविया हमेशा से दीनी उलूम के फ़रोग़ का मरकज़ रहा है, जहाँ तलबा को कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और दीगर उलूम इस्लामिया में महारत हासिल करने का मौका फ़राहम किया जाता है। इस जलसे में दस्तार फजीलत की सूरत में तलबा को कामयाबियों को तस्लीम किया जाता है।
نیشنل ہائی وے میاں چنو پر موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے ٹرک عمارت سے جا ٹکرایا۔ حادثے میں ٹرک سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے وہیکل کی مدد سے ٹرک کو سیدھا کر کے ڈیڈ باڈیز کو نکالا اور ہسپتال منتقل کر دیا۔ نیشنل ہائی وے پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ مرنے والے محمد حنیف اور محمد عامر کا تعلق دنیا پور سے تھا۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہمارے نمائندے سید نعیم شاہ سے نور الحق کالونی نزد وابٹا گراؤنڈ مین روڈ سیوریج سسٹم نکارہ گلی تالاب اور فلڈ ڈپو گندگی تعفن اور بدبو نمازی اور علاقہ مکین خوار بیماریاں پھیلنے لگی۔ درخواستوں کے باوجود کوئی سنوائی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر بہاولپور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ تفصیل کے مطابق شہریوں عثمان خرم عتیق عبد الرحمان محمد اسامہ شاہ اور دیگر نے میڈیا کو بتایا کہ نور الحق کالونی نزد وابٹا گراؤنڈ وومین یونیورسٹی روڈ کے قریبی علاقہ میں سیوریج سسٹم نکارہ ہو چکا ہے۔ ہمہ وقت گٹر ابلتے رہتے ہیں۔ گلی اور مین روڈ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو گزرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ گندگی تعفن اور بدبو سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے جس سے ملیریا سمیت دیگر بیماریوں کے پھیلنے کا سخت خدشہ ہے۔ شہریوں نے مزید بتایا کہ متعدد بار ڈپٹی کمشنر اور CEO میونسپل کارپوریشن کو تحریری درخواستیں بھی دی مگر افسوس مسئلہ جوں کا توں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف اور ایڈمنسٹریٹر کمشنر بہاولپور ڈویژن سے فوری اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک پتن میں لو سٹوری کرائم سٹوری میں تبدیل ہو گئی۔ محبوبہ بیوی کے ہاتھوں گھر میں یرغمال بنے شخص کو پولیس نے عدالتی احکامات پر بازیاب کروا لیا۔ متاثرہ شخص کی 8 سال قبل شادی ہوئی تھی۔ انور جمال خان نے اپنی بیوی پر الزامات عائد کیے ہیں کہ شفاق بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر کئی ماہ تک اسے یرغمال بنا رکھا۔ مبینہ ادویات زبردستی کھلائی جاتی۔ بیوی نے زبردستی کروڑوں روپے کی پراپرٹی بھی ہتھیا لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں انور جمال کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کیا ہے جبکہ متاثرہ شخص کی جانب سے مزید کارروائی کے لیے تاحال رابطہ نہیں کیا گیا ہے۔ پاک پتن نواحی گاؤں چک نہراوالا میں مبینہ نوجوان کی قتل پر ورثہ کی دہائی، انصاف نہ ملنے کا شکوہ۔ پاک پتن کے نواحی گاؤں چک نہراوالا میں المناک واقعہ منور علی عرف کالا کو توڑی والے ٹرالے تلے دبا کر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی والدہ لالا بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو قتل ہوئے 2 ماہ گزر چکے ہیں مگر آج تک انصاف نہیں ملا۔ پاک پتن لالا بی بی نے الزام عائد کیا ہے کہ محمد رمضان والد محمد اکرم اور محمد افضل والد رفیق نے پاک پتن تھانہ چک بیدی کی حدود نگر مرلے میں منصوبہ بندی کے تحت میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا۔ پنچایتی فیصلے میں قانونی کارروائی نہ کرنے پر 13 لاکھ روپے ہر جانے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن نہ تو معاوضہ ملا اور نہ انصاف۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم افضل جٹ کا بھائی انصر جٹ انہیں مسلسل بلیک میل کر رہا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف متین گوہر چٹھا کی رپورٹ کے مطابق الیکشن انجمن تاجران موڑ احمد آباد اتحاد گروپ انتخابی نشان چاند پر مہر لگا کر کامیاب کریں۔ دکاندار کو عزت دو۔ اتحاد گروپ کے سرپرست اعلیٰ رانا نسیم خان، چیئرمین باؤ غلام محی الدین، صدر شہزاد خرم بریار اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق ڈار اتحاد گروپ کے تمام عہدیداران نے الیکشن کی کمپین ڈور ٹو ڈور انجمن تاجران سے کی جس میں سیٹھ برادری، میاں برادران، بریار برادران، رانا برادری، چٹھا برادران، بٹ برادران، کمبو برادری، ارائی برادری، انصاری برادری، باجوہ برادری، مغل برادری، علوی برادری کے علاوہ اتحاد گروپ کے حمایت میں اعلان کر دیا۔ اتحاد گروپ کے صدر شہزاد خرم بریار نے سینئر صحافی متین گوہر چٹھا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلیکشن نہیں الیکشن چاہیے اور دکاندار کو عزت دو۔ سابق دور میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا رہا ہے، ہم اس نظام کے خلاف ہیں۔ الیکشن کے امیدوار برائے صدر شہزاد خرم بریار اتحاد گروپ انتخابی نشان چاند ہے۔ انشاءاللہ 4 مئی کو الیکشن جیت کر دکانداروں کو عزت دوں گا اور اپنے تاجران کا حق بھی دلاؤں گا۔ اتحاد گروپ اپنے منشور کے مطابق کام کرے گا۔ انجمن تاجران موڑ احمد آباد کو صاف ستھرا بنا کر دم لوں گا۔ اتحاد گروپ اپنے مد مقابل الخدمت گروپ نظام کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ انشاءاللہ جیت اتحاد گروپ انجمن تاجران موڑ احمد آباد کی ہوگی۔ تھانہ ساہیوال پولیس کا ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی ساؤنڈ سسٹم کے خلاف بڑا ایکشن۔ تھانہ ساہیوال پولیس نے SHO فیصل حیات اللہ کی قیادت میں ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی ساؤنڈ سسٹم کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق قصبہ گوندل میں مہندی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ کرنے پر مقصود حسین، مسکان علی، عمران قریشی، محمود الحسن سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسری جانب قصبہ پٹھان کوٹ میں مہندی کی تقریب کے دوران ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے گانے بجانے پر عرفان اور 7 ساتھیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ SHO فیصل حیات اللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تھانہ ساہیوال کی حدود میں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے یا بدماشی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔
खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से हमारे रिपोर्टर सनाउल्लाह ढक्कू की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कबूला में पाक फौज से इजहार यकजहती की शानदार तकरीब। आरिफ वाला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कबूला में आज एक पुरजोश तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें तलबा ने पाक फौज के साथ अपनी मोहब्बत और यकजहती का भरपूर इजहार किया। तकरीब का आगाज लावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौका पर तलबा ने मिली नगमे, तकारीर और पाक फौज के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और हमारी शान हमारी जान पाक फौज जैसे नारों से स्कूल का माहौल गूंज उठा। तलबा ने खुसूसी तौर पर तैयार किए गए मिली तराने भी पेश किए जिनमें वतन से मोहब्बत और फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। शेखुपुरा ज़ुबैर अहमद सदीकी से महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट तहसील हेडक्वार्टर सिविल वेटनरी अस्पताल शेखुपुरा में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ताहर ने भेड़ बकरियों में हमल की तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डायरेक्टर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मोहम्मद कमर नईम, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक शेखुपुरा डॉक्टर अलमदार हुसैन मलही, इंचार्ज वेटनरी डिस्पेंसरी मंडियाला विरकां डॉक्टर वासफ, इंचार्ज वेटनरी डिस्पेंसरी चार चाकरी साला डॉक्टर कमर मजीद, डॉक्टर अली भट्ट फोकल पर्सन समेत पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। जबकि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ताहर ने तहसील शेखुपुरा की मुख्तलिफ वेटनरी डिस्पेंसरियों का दौरा भी किया और तामीरी कामों को चेक करते हुए कामों को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ताहर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सूबा भर में अल्ट्रासाउंड मशीन मुहैया कर दी गई हैं जिसके जरिए भेड़ बकरियों में हमल की तशखीस बआसानी हो सकेगी और जानवरों में मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस भी की जा सकेगी। जबकि वर्ल्ड वेटनरी डे के मौका पर लाइफ स्टॉक कॉम्प्लेक्स बत्ती चौक शेखुपुरा में तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ताहर और एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक शेखुपुरा डॉक्टर अलमदार हुसैन मलही समेत दीगर अफसरान और मुलाज़मीन ने भरपूर शिरकत की और वाक निकाली। आखिर में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ताहर ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी और जुल्म बर्बरियत और फ़लस्तीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए जमात इस्लामी की अपील पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान खानका डोगरा की तरफ से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल और रैली निकाली गई। मुल्क भर की तरह खानका डोगरा में भी जमात इस्लामी की अपील पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर इसराइली जरहियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों और गजा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए खानका डोगरा में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल और रैली निकाली गई। शहर के तमाम बाजार और मार्केटें मुकम्मल बंद रही। रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली मोतली बाजारों से होती हुई मेन रोड पर ख़त्म हुई। इस मौका पर मरकज़ी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हाजी मोहम्मद यूनुस खोखर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलमी बरादरी अपना असर रसूख इस्तेमाल करके मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाए। जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन ताजरान मज़हर इकबाल शिराजी ने तमाम शुरा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल करके ये साबित कर दिया है कि वो अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए